ہو گئی چائے آپ کی؟ جی کئی میں نے آپ سے عرض کی نا کہ کئی لوگوں نے بھیجا مجھے اس پروگرام کے حوالے سے کہ جی یہاں کئی چیزیں ایسی جو لوگوں نے ریکارڈ کی نوٹ کی. تو بھائی پروگرام ایسا تھا جیسے ہی اسٹارٹ ہوا شروع سے لے کے فرسٹ فلم سے لے کے اینڈ فلم تک اتنا ایسا سانس روک دینے والا تھا, حواس پہ ایسا حاوی ہو گیا تھا بس میں سمجھا میں بہت اچھی کوئی فلم دیکھ رہا ہوں, سچی بات ہے. اور جس طرح سے آگے یہ بڑھتا جا رہا تھرلر اس کا اور چیزیں بڑھتی جا رہی تھیں سجاد بھائی, اور خطرہ اس میں بہت تھا یار. نو ڈاؤٹ ہمیں موقع نہیں ملا وہاں پہ صحیح سے کھڑے ہونے کا. واقعتاً شاز بھائی ایسے نہیں کہا گیا اس جگہ کے بارے میں, ان کے بڑوں نے منع کیا ہوا ان کو کہ نہیں جانا ہے اس جگہ. میں آپ کو یاد ہے آپ نے دکھایا کہ وہ کہتے ہیں ہم صفائیاں بھی نہیں کرواتے, اگر ہم آتے بھی نہیں, ہم نے چھوڑا ہوا اس جگہ کو. اب آتے ہیں اس بات پہ کہ کیا کیا ہو سکتا ہے, کیا کیا ہوا ہوگا یہاں پر. نشانیاں تو ہمیں ملی تھی. یہ سر سچویشن آپ سنا تھا بہت ٹیسٹی کر رہا یہ آواز بہت یونیک ہے. جیسے کوئی مرنے والا ہوتا ہے یا جو بچانے کی مدد کے لیے کوئی چیز یا کوئی ڈرانے کے لیے, آپ کو ڈرانے کے لیے زیادہ ہو رہا ہے میرے خیال سے, حملہ کرنے کے لیے نا وہ بلند ترین آواز جو نکلتی ہے نا اپنی آخری جان لگا کے. یار وہ بیڑی کی طرح مار رہا تھا, بکرا تھا, کیا تھا. اچھا یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ چپنے والی جب میں بیٹھا ہوا تو میرے لیے تو آپ تو وہاں سن چکے تھے, جب میرے پاس اس مقام پہ آئی نا میں بھی ہل گیا تھا کہ یہ کیا ہوا. یہ سر میں آپ کو عرض کی میں نے اپنے کان بند کر لیے, یہاں بالکل قریب میں وہ آواز آئی تھی. کیونکہ لوگ تو ہم تو ان کو لیول کر کے بھیجتے ہیں نا براڈ کاسٹ میں, وہ تو وہ محسوس نہیں کر پاتے نا. وہ آنے کے ابھی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو یہ تو بہت ہائی لیول پہ جاتی ہیں. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے ایسا ماحول کریٹ کر دیا جاتا ہے نا آپ کے لیے کہ آپ رک نہ سکیں وہاں پر. صحیح ڈرانے کی ہر کوشش, موسم گرمی, عجیب سے واقعات, ایسی آوازیں. اچھا ابھی تک میں اس بات کو بڑا حیران ہوں کہ پہلے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ شاید وہ جو ایک دروازہ یا وہ دروازہ اب پتہ چلا اس کو کوئی باہر سے چیز اندر آ گئی ہے, لیکن اس رخ سے آپ کی طرف کیسے بڑھ رہی ہے, یہ مجھے بڑی حیران کر رہی ہے بات نا بھی. کیونکہ سہیل بھائی کو مل نہیں رہی تھی, وہ سرچ کر رہے تھے, ڈارکنیس تھی نا بہت, وہ وال پہ کیونکہ کچھ چیز ان کو پہلے محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی کوئی چیز ہے, مسلسل سجاد بھائی ادھر کچھ ہے, ان کی حیثیت کام کر رہی تھی لیکن وہ فوکس نہیں کر پا رہے تھے. بہت دیر میں ان کو پتا چلا یہاں سے کوئی چیز آ رہی ہے. اچھا جی یہ سر جب ہم خاموشی سے نکل گئے نا وہاں, وارننگ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے, ان کی موجودگی, خود کو ایک ٹریپ کے اندر پھنستے ہوئے, آخری کوشش نہیں ہوتی کہ جی غلطی ہو گئی ہمیں جا رہے ہیں, صحیح ہم ہار گئے, غلطی ہو گئی, ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا, ہم جا رہے ہیں, آپ کی جگہ آپ رہے, ہمیں جانے دیں بس, ہم گئے. وہاں بڑھ رہی تھی آوازیں, اور مطلب شاید بھی زمین جیسے سکھر حویلی میں میرے یہاں آ گیا تھا نا, ایک عورت کی آواز میں مجھ سے یہاں بات کرے, مجھے ایسا لگ رہا تھا وہ سانسیں میری ادھر ہیں, صحیح, کوئی یہاں کھڑا ہوا ہے, کوئی یہاں کھڑا ہوا ہے, اور مجھے نا وہ غصے میں غرا رہے ہیں مجھ پر. اور میں ان سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں, آپ کی جگہ آپ رہو, ہمیں جانے دیں. میں باہر نکل رہا ہوں, مجھے جب میں آ رہا تھا مجھے یہاں محسوس ہوا تھا جیسے کوئی پریزنس ہے کسی کی, بھاری پن ادھر ہے. پلٹ کے ذرا ہم نے دیکھا ہے, اب اتنے چہرے بن رہے تھے نا اس میں, یہ ایک الگ چہرہ بن رہا ہے, اوپر الگ بن رہا ہے, اس سے اوپر الگ بن رہا ہے, اتنے چہرے بن رہے تھے کہ میں چاہ رہا تھا کہ کوئی ہمیں ایگزیکٹ فیس پتا چل جائے کہ ہے کیا وہ. اب شراز بھائی یہاں یہ جو دو آنکھیں نما آگ کہہ لیں, کوئلے کہہ لیں ان کو, سر یہ نہ صرف برائٹ ہوئی بلکہ ہلکی سی موومنٹ بھی ہو رہی تھی, گلاس کے پیچھے ہل رہا تھا وہاں جو ہے نا. پھر سر ہائٹ جو ہے نا 1 2 3 3.5 فٹ ہائٹ ہے. صحیح ہائٹ شراز بھائی. اب شراز بھائی زمین سے ہے, اچھا زمین سے 3.5. یہ دیکھیں نا یہ بیس ہے دروازے کی. اچھا یہ دروازے کی بیس ہے, یہ وہی دروازہ ہے سجاد بھائی. اچھا یہ تو وہی دروازہ ہے جو ٹوٹا ہے. شہزاد بھائی چیز اندر کیسے چلی ہے, یہ دروازہ بنے, کھڑکی بنتی. میں کیا آپ سے عرض تھی کہ وہ جو چیز ایک آواز آئی تھی نا کسی دروازے کی ٹکرانے کی یا بند ہونے کی, خیال یار یہی لگتا ہے کہ وہ چیز جب اس میں سے اندر گئی یا یہاں سے گئی, یا اگر یہ پائے وجود طریقے سے گئی تو ٹوٹ جانا چاہیے, اور یہ تو اور اکھڑ جانا چاہیے تھا.
लेकिन वो खड़ा हुआ नहीं। अच्छा इतनी देर से खिड़कियों के साथ, अच्छा आप विंडो के थ्रू दरवाजे पे देख रहे हो, क्योंकि खिड़कियों की वजह से हमें लग रहा है कि अभी रोशन हुआ है तो पता चला, हमें लग रहा है तो ये खिड़की है ये, लेकिन अब पता चला ये बैक वो वाला दरवाजा है जो टूटा है जिसमें। अच्छा एक ख्याल और भी है, जरूरी नहीं कि ये वही मखलूक हो जो बाहर आपको आई थी और वो अंदर चली गई, क्योंकि यहाँ पर हमें एक वक्त में शिराज भी 2-4 जगहों से बैक वक्त आवाजें आई। बड़ी फाइंडिंग है ये, देखें सुहेल भाई ने अच्छा फोकस किया और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने ये रिकॉर्ड किया इस पे ना। और एक वर्ड बन रहा है, आप देखिए सी बन रहा है, क्या बन रहा है ये? अजीब यार, अजीब अजीब अजीब, बहुत अजीब, बहुत अजीब। अल्लाह अकबर। ये जी वो तमाम जो आप हमारे साथ वो वाक़यात जो ऑन रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड जो हो सके वो आप देख रहे हैं। यहाँ अंदर जाते ही ना, या बाहर से जब हम आगाज़ कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कैमरा आप जो है ना वो कोई कट करे ही नहीं आप बस ये जो पूरा मंजर है ना, तमाम ये तमाम सर ऐसा था कि हमारे जर्क हो रहे थे, फ्रेम टकरा रहे थे हम आपस में एक दूसरे से, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर, खड़े रहना मुश्किल था। तो अब थोड़ा सा अगर हम नोट करें ना शिराज में कि यहाँ ऐसा क्या हुआ, तो हमें बहुत सारी वजूहात मिलती हैं अपने तजर्बे की बिना पर। पहली चीज़, एक बहुत बड़ी ज़मीन का कोने का हिस्सा जहाँ पर बहुत अरसे पहले तामीर हुआ, और मुझे तो 5-10 साल लगे थे, लेकिन जो भाई आए ऑनर जगह के उन्होंने कहा 15-20 साल से ये इसी हाल में। सर ये खजूर के खज्जी के दरख्त जितने थे वहाँ पर 4-5 सब जले। क्यों जले हुए थे? ये तो फलदार दरख्त को कभी नहीं जलाया जाता। सर जलाया ही क्यों गया, यही तो समझ में नहीं आता, क्यों जलाया गया और काफ़ी बुरे तरीके से जलाया गया। इन्हीं दरख्तों को क्यों, ये नहीं समझ से, ये समझ से बाहर है ना। ये फलदार दरख्तों पर तो वैसे ही कहते हैं कि मखलूक़ात होती हैं, उनके दरमियान रात में जाना ही नहीं चाहिए। एक ख्याल ये आता है फल तोड़ने को रात में मना किया गया है। एक ख्याल ये आता है जैसे शायद कोई डरा हो और उन्होंने जज्बात में, गुस्से में आकर जला दो, तोड़ दो, काट दो, उजाड़ दो। बहुत गलत फैसला है सर। ना सिर्फ काटना गलत फैसला है, फिर उसको जलाना इटसेल्फ बहुत गलत फैसला है। कोई यहाँ पर आप उसको ज़ेरे इस्तेमाल कोई लकड़ी को लाए नहीं है, कोई यहाँ पर आपने उसको बारबेक्यू टाइप या उसके इस्तेमाल में लकड़ियाँ नहीं की, ज़मीन में लगी हुई, आपने सिर्फ उसको जला दिया। क्यों? गलत है ये तो। बाकी वहाँ पे एक अमरूद का दरख्त था शुरू में, वो नहीं जला हुआ। उस तरफ बहुत सारी झाड़ियाँ थी, एक वहाँ पर भी खच्ची खजूर का दरख्त था जो कि बुरी तरह खुश्क हो चुका था। यहाँ फ्रंट पे इस जगह के 4-5 ऐसे दरख्त थे जो झुलसे हुए थे, उनके सिर्फ पीसीस बाकी थे जले हुए। अच्छा ये जले हुए थे, तो मैंने भी आपको बोला वो जो चीज़ है वो जो दिख रही है उसकी भी रंगत काली और अजीब ब्राउनिश टाइप की है, जो मुझे महसूस हुई ना कि वो एक डॉग का कलर आता है जो पतली लंबी सी होती है ना, उस तरह का उसका मुझे वो एक होती है ना, एक यानी डॉग में पिच होती है जो लंबी होती है थोड़ी सी ना, कार्टून में भी बहुत दिखाते हैं, उसकी जो रंगत होती है ना ब्राउन ब्लैकिश। जर्मन शेफर्ड नहीं, जर्मन शेफर्ड एक अलग होती है, एक और होती है जर्मन शेफर्ड। तो एक डॉग एक होता है जो एक लंबा होता है थोड़ा सा ना, छोटे कद का लंबा सा होता है, वो जो रेसर होते हैं। नहीं पता नहीं मुझे इस चीज़ का ना, लेकिन वो उसकी एल्यूजन क्रिएट हो रहा है उस एनिमल को देख के ना। अब ना ये अच्छा जी, जब हमने ये ऑनर के बेटे हैं माशाल्लाह, इस जगह के मालिक बेटे, और इनके ये अल्फाज थे कि हमारे बड़ों ने हमें मना किया हुआ है यहाँ जाने से। सही, हमारे बड़ों ने मना किया हुआ है यहाँ जाने से, और पता नहीं कब मना किया हुआ, क्योंकि उस जगह कोई अरसे से तो आया नहीं, तो इस्तेमाल में तो आई नहीं है वो जगह। अब उससे पहले से मना किया हुआ है, रीज़न नहीं बताया उन्होंने। लेकिन जब भाई जो दर्ज जले हुए तो हालिया है, क्योंकि अगर ये इतने 20-25 साल पहले जले होते तो तल्फ हो चुके होते हैं। ये तो लग रहा है जैसे कि 1-2 साल में जलाए गए। देखने वालों ने कहा कि अंदर जगह जगह पर आग की हमें निशानात मिले, हो सकता है यहाँ चिल्लाकशी की गई हो, इस जगह पर वीराना है, बयाबान है, ऐसी जगहों को चुना जाता है जहाँ कोई आता जाता ना हो, की गई हो। अच्छा एक ख्याल ये भी है, शायद ऐसा भी हो, शायद कुछ मंशियात करने वाले लोग भी होते हैं ना, वो ऐसी जगहों पर चुन के अपने नशा वशा करते हैं, लेकिन उस आग की जो हाइट हाँ, यही मैं कह रहा था, वो इतना नहीं करते हैं कि वो इतनी हो कि वो दीवारें जला दे। दिखाइएगा वो इमेज जो है,
वो अच्छा, वो जो भाई बाहर मिले थे उनका इंटरव्यू बड़ा पुरस्कार था ये। हाउ जो कहते थे हाउ हाँ जिन है। ये, हाँ ये कुछ इनकी आंखें कुछ बोलती थी, या जबान से कुछ और कह रहे थे, इनकी आंखों में कुछ एक अजीब सी चमक थी, और इनकी तासुरात एक दो दफ़ा मैंने रुके में मैं हाँ ये कुछ समझ में नहीं आ रही, तो खौफ के सबब भी है। लग ऐसा रहा था जैसे उन्होंने देखा है आंखों से, एक खौफ महसूस होता है ना किसी के बयान करने से। और मुझे लग रहा था ये कह रहे हैं आंखों में जाके तो दिखाओ। कहा उन्होंने, हाँ उन्होंने साफ वो भी, कहा कि कोई नहीं जा सकता, मत जाओ अंदर, वो आ जाएंगे पूरी रात करेंगे तुम्हारे साथ, तुम जाओ नहीं अंदर, साफ कह रहे थे। ये अर्ज करूँ, ये जो बात कह रहे हैं आपसे कि हमारे बड़ों ने हमें मना किया हुआ है, ये कोई वहाँ पे केयर टेकर चौकीदार गार्ड नहीं है, इट्स सेल्फ ऑनर है। सही। और ये इनके साथ कज़न वगैरह हैं, कहते हैं हम 1, 2 या 3 बार आए होंगे पिछले 5-10 सालों में, तो आप आए हैं तो हम आपके लिए बाहर आए हैं आपसे मिलने के लिए, सही। अंदर नहीं गए हैं ये लोग। साफ उससे कहते हैं ना, एक तंबी एक वार्निंग दी हुई है कि अंदर नहीं जाना बड़ों ने। अब बड़ों यकीन करें ऐसी कोई बात है जो शायद वो नहीं शेयर करना चाह रहे या नहीं पता करना चाह रहे, उन्होंने ज़हन बना लिया अपना कि ये जगह अब सही, उनको ज़रूरत ही नहीं चीज़ के लिए, जो माशाल्लाह ने और दिया हुआ। ये भी अच्छी बात है कि आपने किसी और मखलूक के लिए रहने की जगह दे दी है। मुझे ऐसा लगता है शायद एक कहते हैं ना कि थ्योरी के जज्बात में आके, किसी के कहने पे आके, किसी बात में कोई सुनीरी बात पर आके उन्होंने दरख्त को जला दिया होगा, काटवा दिया होगा तमाम इन दरख्तों को, बाद में भुगता होगा, और इस चीज़ पर एक रजामंदी या एक बॉन्ड पेपर कह लें या एक एग्रीमेंट हो गया होगा कि नाउ इट्स आर्स। आपके फ्रेंड मिले थे अभी माशाल्लाह से, सलाम पहुँचाया आपके लिए। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, हमजा नाम है उनका, यंग से थे और उनके 4 दोस्त भी थे माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया उन्होंने। वो यही पूछ रहे थे, यही कह रहे थे कि सज्जाद भाई कैसे चले जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं। मैंने कहा अल्लाह ने उनको एक रास्ता बनाया हुआ है। सब इंतज़ाम बंदोबस्त है जी। सलाम आपका मिला जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये सब आपके सामने है जी। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी में इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम। Mm-hmm.